Kom ons kyk hierna. Ephesians 3 verse 31 to 32 says, lay aside bitter words, temper tantrums, revenge, profanity and insults, but instead be kind and affectionate toward one another. Hoor hierdie. Hier is die punchline. Hier is die bottom line. Has God graciously forgiven you? Okay, so wat is die antwoord op daai vraag? Has God graciously forgiven you, yes or no? Yes, okay, so ons is seker oor daai punt. Then, graciously forgive one another in the depths of Christ's love. Okay, so die antwoord op die eerste vraag, am I really forgiven? The answer is absolutely freaking yes, you are. You are forgiven, completely. No more condemnation. Kom ek sê so, jy raak met die swart baadjie en die oranje streep. As ek vir jou sê, verf vir my asseblief daai deur rooi. Maar ek gee vir jou 'n emmertjie met blou verf. Kan jy hom vir my verf, ja of nee? Wag, ek wil graag sy antwoord hoor. Kan jy vir my verf as jy net 'n emmertjie met blou verf het en ek vra verf hom rooi? Nee, wat kort jy? Nou God kom en hy sê, okay, you need to forgive. But guess what? Ek gee vir jou dit waarmee jy moet vergewe. So God kom en hy sê, verf die deur rooi, hier's die rooi verf. He makes it very easy for us. Daar's nie tricky questions by God nie. The only tricky question is, are you willing to truly trust me with everything of your life and give it all to me and lose everything and become a whole new person? Die antwoord op daai vraag, net so half, die spoiler alert, is yes. You want to do that. Because the moment you do that, your whole life is absolutely, completely, 100% different. Nou, jy kry die emmertjie rooi verf. So kyk gou vir my af so na jou hande. Hou hulle so voor jou vas. Dus asof jy 'n emmertjie rooi verf vashou. Hy behoort rond te wees en jy sal jou hande om hom sit. Great manne. Julle het dit girls, hy's rond, dis hy. Okay, great. Hulle hou hom so onder vas. Ek is seker of dit die regte tegniek is nie. Okay, so jy hou hom so vas. Wat is die kleur van daai verf binne in jou emmertjie? It's red. God gives you everything that you need to forgive. Kom ons lees hom weer, because I see that some of you are not yet catching it. Okay, so, vraag nummer 1. Has God graciously forgiven you, yes or no? Okay, ek weet jy sê baie eagerly vir my op die oomblik yes, because you believe that that's what I want to hear. I can still see that not all of you believe it, because if you did believe it, the next question would be very easy. Then, graciously forgive, or kom ek vra, can you then graciously forgive other people? Okay, ek hoor jy sê weer 'n keer ja, it's my beautiful om dit te hoor. But I need your heart to believe it, because you hold on to this thing, and it ruins parts of your life. Want jy glo steeds, okay, eerstens is ek is nie vergewe nie. En tweedens, die ou langs my verdien nie daai vergifnis nie. You're perfectly right with that. He doesn't, but you don't deserve it either. Maar God kom en hy sê, I graciously give you this red paint, aka forgiveness. Jy hoef nie jou eie vergifnis te gebruik nie. Now give that forgiveness that I give to you, give it to others. Ek weet nie dalk wat die storie van jou lewe nie. Ek verstaan dalk nie waardeur jy alles gegaan het tot op hierdie punt toe nie. En ek weet, dit klink dalk asof ek dit ligtelik vat as ek vir jou sê, you need to forgive. You're highly mistaken. I see the weight of this decision. Ek wil met jou een belangrike ding oor vergifnis deel wat die Here met my gedeel het. And that is that it's not an emotion. It's a choice. As jy gedink het, ek sal voel as ek reg is om te vergewe, you probably will never reach that point. It's not an emotion. It's a choice that you make. It's a choice to let go and to choose life for yourself. Ek sê altyd, spite them and forgive them. If you want revenge, the best revenge is forgiveness. Because it sets you free. And now you can do what you want. Daniel wou graag hierdie kant toe loop, maar Sissel is net soos, nee, want ek is vir hierdie kant toe. It sets you free. The moment you let it go, then you are free to live the life that you are given by the price that Christ paid on the cross. There is no greater gift than the gift I'm giving, well, obviously the price that Christ paid
but it's intertwined. En dis die feit om te besef dat vergifnis maak my vry. Ek werk met mense wat redelik ouer is as julle, en die grootste issue wat ons deurwerk, week na week, is I need to forgive, I need to forgive, I need to forgive. Jy kan dit nou snap, en jou lewe kan vir ewig anders wees. My biologiese pa is dood toe ek 3 jaar oud was. En ek het gedink, verstaan, all is good, all is well, en toe trou my ma weer, toe ek 6 is, en ek kon hom nie pa noem nie. I really tried my best, maar ek kon hom nie pa noem nie, and then I left it there. Toe ek deur skool, en op 'n stadium in my swattings, toe is ek in 'n verhouding met 'n ouetjie, en dinge het redelik ernstig begin lyk, en ons het gedink, dalk is hierdie trou, en die Here sê te my Chanell, hoe kan jy in 'n kwessie van 24 uur, iemand met wie jy nou 'n pad stap, se pa, sommer net so pa noem, maar die ou wat jou groot gemaak het, doen jy nie. Okay, I hear that, and I then left it there. En toe, op 'n stadium, ek het 'n selgroep gehad in my swattings, en daar is toe, ons het 'n girls selgroep en 'n ouens selgroep gehad, en ek was hoof vir die girls selgroep, of het dit gelei, en een van die ouens in die selgroep bel my. Hy sê toe, Chanell, ek jammer, ek bel jou, ek kry nie die ander ou in die hande nie, jy moet nou na my koshuis toe kom, my pa is nou net in 'n vliegtuigongeluk dood. Hulle was boere, 4 boere in die Vrystaat het in 'n ligte vlerk vliegtuig geklim, en gekyk hoe gaan dit met die lande, en hulle is toe al 4 verongeluk. Ek kom hom aan so lang ou, hy vou so dubbel toe ek daar by hom aankom, en hy huil. Dan sê ek soos, ek het nie nou 'n klou wat om nou te doen nie. Hy kry sy foon uit, en dan bel hy sy pa se foon, en dan lui, en dan gaan hy op voicemail, en dan druk hy hom dood, en dan sê ek soos, okay, we done, en dan bel hy weer, en dan lui, en sê ek net soos, how many times, en dan bel hy weer, en dan eventually toe kom die selgroep ou leier aan, ek is soos, okay, hier's die ou vir jou, I'm gonna go. Ek ry terug koshuis toe, maar ek huil snot en trane. Ek kan niks sien nie. Ek weet nie wat se baan ry ek, wat se kar is waar, is die lig rooi, pink, pers, oranje, groen, ek het nie 'n klou nie, maar ek ry huis toe, en ek huil so, ek bel my pa. Ek sê wel, die persoon my nou aangeneem het. Ek bel hom, ek sê, verstaan, ek eerstens hysteries huil, ek dink is redelik scary vir 'n ouer, as jy hulle bel uit 150 km ver, waar jy swat, en nie middel van die nag nie, maar al redelik laterig, en dis net trane. Ek sê van, verstaan, ek weet nie, hoekom dit vir my moeilik was om hierdie ding te doen om jou pa te noem, maar van hierdie punt af gaan ek jou pa noem. Dis nou dit. En ek gaan sit met die Here daai aand in my koshuiskamer, en die Here deel hierdie ding met my. Which I never expected. Hy sê vir my, Chanell, weet jy hoekom is hierdie ding vir jou so moeilik geweest? Ek sê nee, verstaan, I really tried, and I know that he loves me, but I just can't. En hy sê vir my, jy het nooit jou regte pa vergewe, omdat hy dood is nie. En ek is soos, ek het nie geweet, dis hoe dit werk nie, verstaan, ek het gedacht, dis strictly for live people, wat hierdie vergifnis ding werk. En die Here sê vir my, Chanell, dis 'n ding wat jou terughou, of die persoon nou lewendig is of nie, it's holding you back, it's holding you stuck, and you cannot be free if you don't let go of this thing. En net daar weer 'n keer snot en trane, heilig, en ek sê vir my pa, wat nou al hele paar jaar dood is, sê ek vir hom, ek vergewe jou, vir die feit dat jy dood gegaan het, en ek jou nodig gehad het, en jy nie daar vir my kon wees nie. I forgive you. En daar het my verhouding met my pa begin, wat my toe nou aangeneem het, wat my pa eintlik was. The moment I forgave, many years later, ek wens ek het dit vroeër gehad. Ek wens ek kon vinniger daai stap neem en sê ek vergewe. Ek het vasgehou aan hierdie seer wat ek gehad het, en ek het gedink, it's too easy of an out if I just forgive. It's too easy of an out. Hy moet vir my sê hoekom. Hy moet vir my hierdie antwoord gee en daai ding doen, en op 'n stadium deel die Here hierdie ding met my, en ek wil dit vanaand met jou deel, en my hele lewe en my perspektief verander op goed wat in my lewe gebeur. Die Here vra my, Chanell, wil jy vrede hê of wil jy antwoorde hê? Van die vrede gaan definitief vir jou vrede gee, maar die antwoorde most likely not. En ek moes 'n keuse maak, en ek moes sê, I want peace. I'm probably never going to get my answers. En ek's jammer om vir jou te sê, daar's goed wat jy antwoorde op demand, van mense wat dit nie vir jou kan gee nie, of situasies wat dit nie vir jou kan reveal nie. And you're in front of a choice, om te sê, wil ek vry wees of nie? Do I want to take this love, and this grace, and this forgiveness, that God freely gives to me, and use it in my life?
dink die vraag is eintlik so eenvoudig soos, do you want to be happy or not? So ek wil jou vra, do you want to be happy? And this is a key. Ek weet jy verwag dalk 'n antwoord by jou ouers oor sekere goed. Hoekom het julle geskei? Hoekom het jy dit probeer nie? Hoekom het jy daai met hom verneek? Hoekom daai verstaan, you've got questions. Hoekom het jy hierdie ding gesê? Hoekom het jy onregverdig my daar gestraf? Hoekom het jy hulle getrek? You probably have a lot of questions for them. En as jy al bietjie probeer het, gaan jy agterkom, hulle het hierdie antwoorde nie. Verstaan? They will probably never be able to give it to you. So I beg of you, choose peace. Choose life and forgive. Is dit maar die volgende een daar? Partykeer werk hy, partykeer werk hy nie. Ek druk niks. Asai, okay. Voordat ons aangaan na hom, dink ek het hom, dis net weer een terug. Okay. Ek wil jou 'n geleentheid gee. There's much more that I want to share with you. Before we carry on, I want to do this. Vergifnis is stapie 1. Jy sal agterkom ons is nog net by F. It's step 1. Wil jy vra maak vir my tee oom? Wil jy vra as jy hier sit vanaand? En jy sê, I want to take the first step to being free. This is your moment. As jy sit en jy sê, Chanell, daar's mense wat ek in my lewe moet vergewe. Vir goed wat hulle aan my gedoen het, wat hulle nie die impak van wat dit op my lewe gaan hê, besef het in daai oomblik nie. Dead or alive. Long gone or still present in your life. As jy sit en jy sê, Chanell, ek het pretty droog gemaak in my lewe. Jou lysie wat jy so opneem dit klink Mickey Mouse. The key for you to experience freedom is to forgive. En ek gaan hierdie nie 'n lang ding maak, hier daar's nog awesome stuff wat ek met jou wil deel. But this is a life-changing moment for you right here. Daar's dalk goed wat jy gedink het, die Here veroorsaak het in jou lewe en ag, mense weet nie en dan sê hulle is simpel goed. Hulle sê goed soos, jy het 'n fout gemaak en toe gaan jou ma dood en die Here straf jy nou met dit en dan glo jy daai leuen en dit maak jou kwaad vir die Here en dit breek jy vir hierdie verhouding wat jy eintlik probeer hê, deep down inside, it just ruins it. God's heart towards you is only love and it's only good. It's only truth. As jy sit en jy sê, I need to forgive someone. I need to forgive myself. Or I need to forgive God for something that I believe He did in my life. This is your moment. Ek wil jou vra, staan saam met my and I want to pray with you. Ek hoop jy het 'n lang harde kyk vir jouself in die spieël gegee voor hierdie session vanaand. Want ek beloof jou, jy gaan anders lyk. Wil jy moet saam met my bid? Jesus, ek gee hierdie seer vir jou. Ek gee hierdie onregverdige situasie vir jou. Ek gee hierdie leuns oor my lewe vir jou. Ek kies vanaand om vry te wees. Ek kies vanaand om te vergewe. Ek besef, is nie emosie nie. Ek besef, dis 'n daaglikse keuse. I want to be clever and I forgive. Okay, nou wil ek hê met jy saam met my die stap vat. Ek gaan tel tot by 3. En ek wil jou 'n geleentheid gee. There's power in the words that we confess. Ek wil jou 'n geleentheid gee om hierdie insident, hierdie naam, hierdie persoon, hierdie ding wat jy nou kies om te vergewe,
to name it. En dan na dit gaan jy net sê, forgive of vergewe of let go, wat ook al jy in jou hart voel. Okay, so nou hierdie ding gaan net werk as almal van julle saamwerk. So as een ou nou kliphard gaan skree, Fanie, ek vergewe jou, en Fanie staan langs hom, dan gaan almal nou loer vir hom en vir Fanie. So it's only going to work if you work with me. As almal saam skree, gaan niemand hoor wat wie ever se naam is. Okay, so that's how it's going to work. So wat gaan gebeur is ek gaan tel tot by 3. So 1, 2, 3 en as ek by 3 kom, then you're just going to let rip and you're going to claim this freedom that is yours. Jy gaan die naam of die incident of die persoon of die whatever dit is wat jy voel that stole your freedom, you're going to say that, you're going to look it dead in the eye and you're going to say, vergewe jou. No more hold on me. Okay, so is jy reg. Verstaan almal die oefening? So ek gaan tel tot by 1, 2, 3, then you're going to say the person's name, the incident, the whatever, and then forgive of vergewe wat ook al jy wil. Maar so vir daai 15 sekondes moet absolute chaos wees hier binne, anders gaan iemand silly voel. Wil iemand silly voel? Iemand wat wil volunteer? Niemand. Goed dan. So almal bly stil dat hy net eers kan skree nie. I'm just kidding. Okay, so we're going to do this together. You're not in this alone. Okay, so, gaan tel by 3, jy gaan die persoon, naam, incident, whatever, you're going to say it, you're going to look it in the eye, and you're going to say, ek vergewe, I forgive, and whatever jy voel jy moet sê. Okay, 1, are you ready? Okay, this is your moment. Okay, as jy voel jy moet nog opstaan, spring gou, just do it, nie spring nie, just net opstaan, do it. This is your moment. Don't miss this moment. Freedom is yours. This is how we claim it. Okay, 2, okay, skit jou litte so los. Ek weet nie hoekom litte skit boude is nie, maar moenie nou fokus op dit nie. Okay, so get ready to forgive. Kry so lank daai persoon se naam in jou kop, die incident, die ding wat jy gedink het die Here doen om jou skade te maak, ons gaan nou by daai ding kom, maar let's just do this thing now. So whatever daai ding is, get it there. Okay, so as ek klaar 3 gesê het, ek het nog nie 3 gesê nie, as ek klaar 3 gesê het, then it's going to be your moment. Okay, so are you ready? So let's just do this again. 1, 2, 3, go! I love this moment. Okay, maar nou, what we need now is a hoo-ha victory war cry uit jou maag uit, so hard wat jy kan gil. Go! O, julle moes geskree het. Okay, daai was bietjie awkward. Okay, toe maar ek gaan julle weer 'n keer 'n kans gee. So as ek sê go, dan gaan jy just crazy. Okay. Because now you've got this freedom. Okay, so less awkward for me. So kom ons gaan weer 3, 2, 1, go! Okay, jy kan sit. This moment changed your life forever. Radical faith brings breakthrough. Jy kan maar weer vir my die ligte aansit, dankie. Radical faith brings breakthrough. Net hierdie kant toe. Dit is simpel. As hy. Oops. As hy. 1 John 5 verse 4 says, you see, listen to this, you see. Listen. Weet jy, is nou 'n nuwe persoon, jy soos wil jouself so handskit gee en hallo, ek is hierdie, hallo, you're totally new. You see, every child of God overcomes the world. How? Daai klink nogal freaking huge, soos overcoming the world. Dit klink soos 'n groot job description wat ek graag puntsgewys wil weet. Exactly how do I do this? Let's see how we do this. For our faith is the victorious power that triumphs over the world. Die geloof wat jy bring na die tafel toe, in 'n klomp dinge, the fact that the price that Christ paid was enough, the unity that he promised because of the sacrifice that he made, daai geloof wat jy bring, die geloof dat jy regtig erg vergewe is, daai geloof wat jy bring, triumphs, conquers the world. 1 Corinthians 15 verse 57 says, but thanks be to God, who gives us the victory. Oh my goodness, asof ons nou net gehoor het, tot nou toe, nou nie al genoeg was nie. Dan kom God en hy sê, I give you the victory. You don't have to do anything for it. All that you need to do is accept my prize and take it. I give you the victory, making us conquerors through our Lord Jesus Christ. It's going to cost you everything and nothing in the same moment. Dit kos jou hele lewe, alles van jou menswees.
en absoluut niks op dieselfde oomblik, because nothing that you can ever do will be good enough. The only price that God wants you to pay for this victory is everything that you have. Nou net so 'n newsflash, alles wat jy het sonder God is absolutely useless. So dis nie veel wat jy verloor het. Dis soos kom ek sê vir jou, ek wil vir jou, kan ek iets kry sonder om iets te breek? Hier's 'n stuk. Aha. Okay. So kom ons sê vir jou, ek wil vir jou hierdie stukkie ballon is joune. Kom staan gaan hierso by my. Nathan. Okay. So Nathan, hierdie stukkie ballon is joune. It's the only thing that you have to give me. It's worth absolutely nothing, but it's the only thing that I want. In that moment, when you give me everything that you've got, and it's worth absolutely nothing to you, wie dink hierdie het waarde? Enigstens waarde, dis 'n ou stuk ballon. Ek dink nie eers enigiemand sal 2 sent betaal vir dit nie. Dis net soos, but it's everything that he has. And that's what I want. Thank you, Nathan. Awesome. The moment you realize that without giving your life to God, you are worth nothing. If you hold on to what you have, you are worth nothing. If you refuse to give it to him and exchange, you are worth nothing. So dis eintlik nie 'n baie moeilike som nie. Okay, so ek sê vir Nathan, hier's 'n miljoen rand vir jou. Dollar. Miljoen dollar vir jou. Vir hierdie stukkie ballon. Is dit 'n moeilike besluit vir jou, Nathan? Absolutely. I say just freaking take it, verstaan? I just want everything that you've got. En dis die ruiltransaksie waarvoor God met jou kom staan en hy sê, I give you my son. And I want everything. All of this mess that you've got, I want it. I want it. I want you. I want to make you new. God gives us the victory. Ek net nader kom, voor ek nou weer 300 keer druk. Okay, druk maar. Dat hier werk. Okay. The E of free is everyday freedom. John 10 verse 10 comes and says, the thief comes only in order to kill, steal, and destroy. God is not in the killing, stealing, and destroying business. It's just not who he is. As jy dink dat God doen iets om jou by jou te steel of jou te straf of jou, it's just not his character. Hier sy karakter. I came that they, which is us, may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. That is God's heart towards you, is fullness of life. Romans 12:12 says, let this hope burst forth within you. Amper so 'n bietjie soos 'n firework that just bursts, okay? Let this hope burst forth within you, releasing a continual joy. Okay, kom ons op dit gaan daar. Who would like to have a continual joy? Anyone in the hall open for a continual joy? Hier so 3,5 hande, dit maak my opgewonde. Oor die res, die kamp is daar nog rukkie, steeds bietjie bekommerd, maar is okay. Don't give up in time of trouble. I know that you are probably facing time of trouble at the moment. Don't give up in time of trouble. But this is what you should do. Commune with God at all times. Die laaste eer is that you are not enslaved. You are not stuck to this that you have believed up to now holds you back. You are not enslaved. 1 Corinthians 6 verse 12 says, everything is lawful, allowable for me, but I will not become the slave of anything or be brought under its power. The only power that the enemy has on you is the fact that you do not believe that everything that I've just said is true. It's the only power. Die feit dat jy bereid is om te glo, to apply radical faith to this free gift that is giving you, is all that you need. Jy het net geloof nodig om te sê, hierdie prys is goed genoeg vir al my gemors, en vat my hele lewe en gee hom vir God. That's the only thing that you need to do, is to believe that, and then nothing can enslave you anymore. Galatians 5 verse 1, soos amper daar. Galatians 5 verse 1 says, in this freedom, Christ has made us free. Nou, ek is nie of jou 'n Engelse les te gee nie, maar wat se tense is daar op die bord?
op die bord, van ek klink soos 'n juffrou, has made us free. Past perfect, as far as I know, as iemand my kan correct. In my kop is in elk geval past perfect. It is in the past and it's perfect. Dis hoekom dit vir my sin maak. It's done. He has made you free. Okay, wag. So is hierdie boek waar hierdie vers Galatians 5 verse 1 says, nou net geskryf, toe jy nou net gesê het, I forgive. Is hy nou net geskryf? It's a couple of years ago. Okay? Wat hy ek hoor jou. Couple of years ago wat hy geskryf is. Then this truth was true, and it's true yesterday, it's true today, it's true tomorrow, it's true for another 100 years and beyond, whatever. It's true. The only thing that you need to receive it is to believe it. You need to believe that Christ has made us free. Ek hoop jy begin borrel in die binnekant jou, soos wat ek borrel, die oomblik wat ek hierdie waarheid lees, is net soos, oh my word, I am free, and I just didn't realize it. Dis soos, woo! Verstaan, hierdie ding is freaking crazy. And it sets you free hearing this, knowing this, believing it in your heart. You are free. The only thing that's keeping you stuck, prentjie wat die Here my wys is jy's 'n olifant. So imagine gou, okay, so, hier's jy 'n olifant. Come on, jy's 'n olifant. Maar sy girls, julle speel saam manne. Daar's hy, ek het 'n slurp gekry. Daai highlight of the day. Highlight of the day, baie dankie. So jy's 'n olifant, daar was beter. Ja, I get it. Okay, jy's 'n olifant and the only thing that is holding you back, hoor hierdie. Die enigste ding wat jou terughou is 'n klein dun stukkie vlos wat om jou been gebind is en aan 'n pyp vas is. Dis is, wake up, verstaan, seriously. Hoe stupid kan jy wees? That's just ridiculous. Christ has made us free and completely liberated us. Nie eens net 'n klein bietjie nie. Stand fast then and do not be hampered and held ensnared and submit again to a yoke of slavery which you have once put off. You have already been, God has made us free. You've been made free, freer than free that you could ever freaking be free. Jy is vry. Ek weet nie om nog die vryer vry by jou kop uit te kry nie. You are free. The only thing that is keeping you back as this big elephant is this klein stukkie vlos van you're not good enough. Just let that go. Ek sien die fronse, ek sal ook net so gaan met my bene as ek 'n olifant is, en dan nie eers so nie, jy beweeg net, verstaan? Ping, breek jy 'n stukkie vlos en dan gat jy. You are free. Does that excite anyone? Okay, ek sien heeltemal seker, dalk moet ek dit in 'n ander taal sê, jy is vry, maak dit enigiemand opgewonde. There is nothing that can have a hold on you anymore if you choose to surrender your life to God and receive the full price that He had paid for you. Galatians 5 verse 13 says, beloved ones, God has called us to live a life of freedom. But don't view this wonderful freedom as an excuse to set up a base of operations in the natural realm. Constantly love each other and be committed to serve one another. Nou dat jy gehoor het, the news is out, soos News 24, whatever ons het, soos breaking news, everyone, this will change your life, en dan kom hulle met die nuus. You are, wait for it, F-R-E, you are free, the news is out. Okay, now that you know this news, don't use it as an excuse. Jy besef nou, ek's 'n olifant. Die vlosstukkie is af. I can go and do whatever I want. Use it for good. Use it to love one another, to build the kingdom. Use it for good. The truth stays true whether you realize it or not. Ek het 'n baie belangrike ding wat ek vanaand wil deel met jou. And this is going to change your life if you realize this power. Nou dat jy besef, hoor en ek vertrou glo dat jy vry is, I want to challenge you on a practical level. Wat is die stuff that is enslaving you? Ek wil nie daai tannie wees wat op 'n stage kom en sê, moenie rook nie want jy gaan longkanker kry nie, but I want to share this testimony with you.
My pa het vir 50 jaar van sy lewe gerook. Hy het begin rook toe hy jonger was as julle. Begin rook toe hy 13 of 12 jaar oud was. Drie maande terug het ons hom begrawe na 'n baie vicious suffering that he had. Because he didn't believe this truth. That I can be free of something that enslaves me. En ek weet sigarette is nie die end all and be all of everything that enslaves you nie. But it shows you of where your belief and your level of belief is of your freedom. Dit wys vir my dat jy steeds glo jy is hierdie sterk olifant met hierdie stukkie vlos. 'n Klein dingetjie, net so groot. 'n Bietjie langer as jy wyp, maar hierdie dingetjie. Wat jou vashou. I'm just going to say it like it is. Truth sets you free. And truth is that thing has no hold on your life. Pornography, let's go a little deeper. Die oomblik wat jy glo, I need this, I cannot go without it. As jy olifant, dis 'n stukkie vlos. Pretty ridiculous image. Social media, little bit softer, but still an addiction. Kan nie 10 minute gaan, of as ek 10 minute net stil sit, dan moet ek scroll, of ek moet iets post, of ek moet iets doen, because I'm addicted to this. Of sharing, or taking in, of comparing, or whatever it is. And if you cannot, with full conviction in your heart, say that I do not need this, I am not enslaved to this, then you are not free. Then you are not free. Then you are an elephant met 'n klein stukkie vlos. And that's just silly. Come on, you're more clever than that. So, here's your moment. It's not going to be long. It's going to be big. Here's your moment. Realizing this truth is not an emotion, it's a choice. Dis 'n keuse wat jy maak waar jy sê, I choose to be free. I choose to let go. I choose to be this free elephant without 'n stukkie vlos aan sy been. Ek gaan nie eens dat jy oor toe maak nie, because this thing, the sooner it comes into light, the better. God calls us from darkness into light with His glorious power, and He makes us the true image of what He died on the cross for us. So hierdie is 'n 3,5 sekonde invitation. Ek gaan jou nie smeek nie, ek het met jou my getuienis gedeel. En ek vra jou, make a choice that is smart. Make a choice that realizes I'm an elephant, met 'n stukkie vlos, en ek kan gaan waar ek wil. So ek wil jou vra, as daar iets is, ek het nou nie so 'n lang lys van addictions genoem nie, you can be creative and make up your mind. Jy weet, if that thing has a hold on your life, and it stops here. It's a choice. Wil jy uitnooi staan saam met my, ek wil saam met jou bid. Your life is valuable, and I refuse that the enemy continues stealing from teens because they don't know that they're an elephant with a sticky floss. And this thing stops here today. Ek wil hê, ek dink Isak het gepraat van as iemand polisie kom of iets en hulle sê vir jou, hands up, dan sit jou hande so in die lug en you just surrender. Jy sê, okay, I've seriously got nothing that can harm you. Verstaan, maar net nie skiet in die maag of iets nie. Verstaan, so, die oomblik wat jy daai surrender doen, then you make yourself vulnerable, because with your hands you protect your vitals. Jy beskerm hierdie goed wat jou in die lewe hou, jou longe, jou hart, jy beskerm hierdie. But the moment you open yourself up, you say, I choose to be vulnerable. Your life will never be the same again the moment you realize this truth. So, here it is. Sit my jou anders in die lug as jy bereid is om te sê, I surrender. This will not have a hold on me anymore. So ek wil hê bid saam met my. Jesus Christ, I am not stuck to these addictions that rule my life. I am an elephant, and I've got a piece of floss, and I'm going to snap it now. I choose
to be free. Addiction, you have no way in my life. Kan ek wil jou geleentheid gee om dit wat jou addiction is, because this is very general, to confess it. Once again, niemand wil 'n peanut wees nie, so almal van ons gaan dit saam doen. So die oomblik wanneer jy daai ding sê, and then you say this. So jy sê wat dit is. Ja, as dit 4,5 goed is, then you say 4,5 goed, verstaan? I don't really care. Daar's nie klein of groot sonde nie, it's just like sin, and then God just takes it all away, and then you're just like free. Dis nie klein en bietjie vry nie, dis soos oral vry. Okay. So ek wil jou geleentheid gee to step into this freedom that God has for your life. So, ek gaan tel tot by 3, julle het nou die deal gesien, so dis 1, 2, 3, en dan op 3, then you just gaan crazy, en dan sê jy daai ding, of dinge, of persone, of whatever dit is, that you feel is holding you back, en dan, I want to hear this, I am free. Okay, so maar nie soos, I am free, net soos, as jy nog 'n stem oor het na hierdie, then you did not do it right, so ons gaan check as jy by die deur uitgaan, sê gou hallo, as jy sê, hallo, dan weet it's great, you did it right. I'm serious. And I want you to imagine, envision looking this addiction straight in the eye. With all of this knowledge of who you really are and the power that you really have over it. And just declaring that I'm free from this. Okay, so ek gaan tel by 3. So kry daai goed in jou kop. Kan onthou, almal gaan saam skree, anders is een ouetjie wat soos whatever, ek weet nie eens wat mens sal sê daar nie. Soos YouTube, ek weet nie. En dan is almal net soos, dis weird. Maar okay, so as jy ready. Kry dit in jou kop? Ek weet ek maak dit nou, this is actually very big. Omdat dit nou, ek het nou van nie, maar beteken nie, dis klein nie. I just want you to realize the silliness of this having had such a long impact on you. Okay, so ek getel dit by 3, dan is jy net soos, whatever, I am free. Maar I am free is soos, yeah. Anyways, okay, so, 1, 2, 3. I love it. I love it. Yeah. Okay, jy kan sit. Ek wil 'n baie spesiale ding saam met jou doen. En ek weet hierdie was ons 'n bietjie lank, maar dit was daarom op en af en ek hoop ek het jou heel intrigued gehou. Ek wil 'n baie spesiale ding saam met jou doen. But for this I need your buy-in. Ek hou van 'n praktiese ding wat ons doen. Dit is vir my lekker. Dit maak dit vir my reël, ek onthou dit en it just blesses me. Nou, ons het nou gedeel met klomp dinge. Vanaand was soos fast pace, freaking all over the show. Now you're an elephant that's just free. Ek wil jou nooi om saam met my te join daar by die vuur. There's something special that is waiting for you there. Okay, wag. Very eager. Vry olifante. Okay. Julle gaan vir my daar, julle gaan my so stuk voor agteruit. So gaan vir my daar agteruit, vooruit, maar focus. Shh. Here's my challenge on you. To do it without any sound. As jy per ongeluk moet poep, dis okay. Maar verstaan ek bedoel soos praat of sulke tipe dinge.